एग्जामिनेशन जून 2012 पेपर 2 सब्जेक्ट ओडिया फुल मार्क 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन मूल्य होची 2 मार्क। प्रथम क्वेश्चन होची प की धरण ध्वनि प होची एक ओष्ठ ध्वनि ग्रामांतर की समास कर्मधारय समास होची ग्रामांतर स्वर्ग को निशुणी नहीं केउं विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एपरी लोक नहीं जे गोपबंधुक नाम ओडिशा रे शुणी नहीं कि प्रकार सर्वनाम समुच्चयी सर्वनाम मंगले ओइले उषा विकच राजीव तृषा केउं रागरे रचित चोखी रागरे रचित। उपमान ठारू उपमेयर अधिक कथित हेले कि अलंकार हुए व्यातिर क अलंकार हुए सान कि धरणर शब्द सान एक द्राविड़ शब्द प्राकृत सर्वर रचयिता किए मार्कंडेय दास होउचंदी प्राकृत सर्वर रचयिता ना नगर बाहरे रे डेम्बी तोहरी कुड़िया छेई छेई जाई से ब्रह्म नाड़ी यहाँ कहार रचना कान्हपांग रचना शाला महाभारत के शुद्ध संपादना करिसंती आत्मपल्लव महांती शाला महाभारत शुद्ध संपादना करिसंती। चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितर देख कि नरखार ए धाड़ी दुईटी क्यों चौतीसा अंश विशेष मनोरथ चौतीसार अंश विशेष कथा नहे दिव्य अदिव्य सम ए धाड़ीटी कहार रचना दीनकृष्ण दासଙ୍କ रचना आहे नीलगिरी तुम्भ श्रीभुजे दयना केरी केरी ए जनानीटी कहार सालवेगଙ୍କ रचना विद्यापति केउं भाषार कवि मैथिली भाषार कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ ओडिया भागवतर द्वादश स्कंद किए लिखिथिले महादेव दास लिखिथिले द्वादश स्कंद निम्नलिखित ग्रंथगुड़िक कालानुक्रमे सजाई लेख वेदांत सारा गुप्त गीता सुभद्रा परिणय प्रबंध पूर्णचंद्र ब्रह्म निरूपण गीता समयक्रमे यह ठीक। निम्नलिखित कवि मान कालक्रमे सजाओ प्रथम आसवे शिशु शंकर दास उपेन्द्र भंज वज्रनाथ बड़जेना बलदेव रथ केउं काव्यटी नरसिंह सेनଙ୍କ रचना परिमला काव्य नरसिंह सेनଙ୍କର सबुंकर सन्थ बुद्धि जेबे से हुंता खड़ग कमाण बाण कि पाई रुहंता यह केउं काव्यर अंश रहस्य मंजरी काव्यर अंश अभिनव चैतन्य केउं ग्रंथर चरित्र रुद्रसुधा निधि ग्रंथर चरित्र केउंटी ठीक चैतन्य दास निर्गुण महात्मार रचयिता ठीक केउंटी भूल मार्कंडेय कलसा चौतीसार रचयिता। कस्तंभ कस्तम चंचलाखी चतुर विनोद चंद्रभानु लावण्यवती ललिता किशोरचंद्र चंपू चिमनजी समर तरंगर चरित्र। कस्तंभ खस्तंभ संरूपण कर आगामी मनोरंजन दास नाटक भरोसा भरोसा नाटक होइछि आगामी होइछि मनोज दासଙ୍କ भरोसा गोपाल छटरायଙ୍କର शववाहक माने विजय मिश्रଙ୍କର शववाहक माने विजय मिश्र कला पहाड़ अश्विनी कुमार घोषଙ୍କ नाटक। तापर कस्तम कस्तम प्रभात चंद्रिकार प्रकाश समय 1856 सत्यवादीर 1915 शंकर 1945 उत्कल प्रभार 1991। कस्तंभ कस्तंभ सत्यवादी वन विद्यालय नीलकंठ दास जुग साहित्य संसद भगवती चरण पाणिग्राही प्रजातंत्र समिति हरेकृष्ण महताब उत्कल प्रभार गौरीशंकर राय। तापर केउंटी वेणुधर कविता ग्रंथ पिंगलार सूर्य वेणुधर कविता ग्रंथ मु माने नहीं धर्म समाज जाति मु माने नहीं जीवन नारी पुरुष मिलन संपर्क और मिलित जीवन स्वार्थ एकटी कहार कान्हचरण महांती से मु लेखे मापी चुपी लेखे अंक कसिला परी लेखे एक दुर्विसह वेदनारे लेखे कहा यह कहार उक्ति सुरेन्द्र महांती उक्ति
ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକାର କବି କିଏ? ବିନୋଦ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକାର କବି। ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେଉଁଟି? ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଦେଶ କାଳପତ୍ର କାହାର ରଚନା? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁବାଦକ। ଶେଷ କବିତା କି ଧରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଶେଷ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅଳକାପୁରୀ ଆମେରିକା କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଆମେରିକା ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୁପ୍ରଯୁକ୍ତ? କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ଛାଡ଼େ, ପୁଷ୍ପ ଥିଲେ ମଧୁ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ, ରସିକ ଛାଡ଼େ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କେବେ ରସିକ ଛାଡ଼େ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ଖୋରଧା ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନୀ କବିତାର କବି କିଏ? ପଦ୍ମଚରଣ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ନୀରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ? ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଅଂଶ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କବିତାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆସିଅଛି ରେଳଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଦେଇ ଭଡ଼ା, ଚାକିରି ବାକିରି ପାଶେ ହୁଏ ନାହିଁ ଛିଡ଼ା। ଏ ପଦ୍ୟଟି କାହାର? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ। ରକ୍ତମାରି ନାଟକଟି କାହାର? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାଗ ମୋର, ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ? ମାଧବ ମାଝୀଙ୍କ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ। କେଉଁଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଶୈଳକଳ୍ପ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ରବି ଓ ଛବିଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ? ଲଛମା ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଘେନେ ନୌସିଧ ପରାଏ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ କି ଧରଣର ରଚନା? ଉପନ୍ୟାସ। କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କାହାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଦାଶରଥି ଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଥିଲା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଡିସେମ୍ବର 2011 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଜୁନ୍ 2012ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି।